मसीह यस्सु के कातरोजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज के बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीजों, इससे पहले हमने अपने डेली बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुदावंद के कलाम में से इस्तिस्ना की किताब उसके चौथे बाब की बाइबल रीडिंग की थी, और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से इस्तिस्ना की किताब बुक ऑफ ड्यूट्रॉनमी उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर हम इस बाब के 22वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे और सीखेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं कि मेरे साथ आप जितने लोग ऑनलाइन आ चुके हैं, जरूर इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। और साथ ही अगर आप में से कोई भी द वे ऑफ हेवन को स्टार्स देना चाहता है, डोनेट करना चाहता है, तो आप जरूर अपने दिलों को खोलें, अपनी मुट्ठी को खोलें और खुदावंद के काम के लिए द वे ऑफ हेवन को स्टार्स भी दें। सो आए मेरे साथ अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलें और निकालें इस्तिस्ना की किताब उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत से यूं लिखा है। फिर मूसा ने सब इसराइलियों को बुलवा कर कहा, ए इसराइलियों, तुम उन आइन और अहकाम को सुन लो जिनको मैं आज तुमको सुनाता हूं, ताकि तुम उनको सीख कर उन पर अमल करो। खुदावंद हमारे खुदा ने हुरिब में हमसे एक अहद बांधा। खुदावंद ने ये अहद हमारे बाप दादा से नहीं, बल्कि खुद हम सब से जो यहाँ आज के दिन जीते हैं बांधा। खुदावंद ने तुमसे उस पहाड़ पर रूबरू आग के बीच में से बातें की। उस वक्त मैं तुम्हारे और खुदावंद के दरमियान खड़ा हुआ, ताकि खुदावंद का कलाम तुम पर जाहिर करूं, क्योंकि तुमने आग के सबब से डरे हुए थे और पहाड़ पर ना चढ़े। तब उसने कहा, खुदावंद तेरा खुदा जो तुझको मुल्क मिस्र यानी गुलामी के घर से निकाल लाया, मैं हूं। मेरे आगे तू और माबूदों को ना मानना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है। तू उनके आगे सजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूं, और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूं, और हजारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते और मेरे हुक्मों को मानते हैं रहम करता हूं। तो खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना, क्योंकि खुदावंद उसको जो उसका नाम बेफायदा लेता है बेगुनाह ना ठहराएगा। तो खुदावंद अपने खुदा के हुक्म के मुताबिक सब्बत के दिन को याद करके पाक मानना। 6 दिन तक तू मेहनत करके अपना सारा कामकाज करना, लेकिन 7वां दिन खुदावंद तेरे खुदा का सब्बत है। उसमें ना तो कोई काम करे, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा गुलाम, ना तेरी लौंडी, ना तेरा बैल, ना तेरा गधा, ना तेरा और कोई जानवर, और ना कोई मुसाफिर जो तेरे फाटकों के अंदर हो, ताकि तेरा गुलाम और तेरी लौंडी भी तेरी तरह आराम करें। और याद रखना कि तू मुल्के मिस्र में गुलाम था, और वहां से खुदावंद तेरा खुदा अपने जोर आवर हाथ और बुलंद बाजू से तुझको निकाल लाया। इसलिए खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको सब्बत के दिन को मानने का हुक्म दिया। अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, जैसा खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको हुक्म दिया है, ताकि तेरी उम्र दराज हो, और जो मुल्क खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है उसमें तेरा भला हो। तू खून ना करना, तू जिना ना करना, तू चोरी ना करना, तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना, तू अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना, और ना अपने पड़ोसी के घर या उसके खेत या गुलाम या लौंडी या बैल या गधे या उसकी किसी और चीज का ख्वाहा होना। यही बातें खुदावंद ने उस पहाड़ पर आग और घटा और जुल्मत में से तुम्हारी सारी जमात को बुलंद आवाज से कही, और इससे ज्यादा और कुछ ना कहा। और इन ही को उसने पत्थर की 2 लोहों पर लिखा
اور ان کو میرے سپرد کیا۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو میرے عزیزو، خداوند کے کلام میں سے استثنا کی کتاب اس کے 5ویں باب کی پہلی آیت سے لے کر 22ویں آیت تک خداوند کے کلام کو ہم نے پڑھا ہے، اور آج کا جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے بائبل مقدس میں سے، یہاں پر پھر سے 10 احکامات جو ہے وہ دہرائے گئے ہیں، اور میرے انف نالج کے مطابق جہاں تک میرا خیال ہے زیادہ تر تمام مسیحوں کو جو ہے اپنے بائبل مقدس کا اور کچھ آئے یا نہ آئے 10 احکام تقریباً سبوں کو جو ہے وہ آتے ہیں۔ 10 احکامات کو ہم نے پہلی بار دیکھا کہ خروج کی کتاب میں جب موسیٰ کے وسیلہ سے خدا بنی اسرائیلیوں کو مصر سے نکال لاتا ہے اور پھر ان کو جو ہے وہ حورب کے پہاڑ کے پاس بلا کر دیتا ہے، تو 10 احکامات آلریڈی دیے جا چکے ہیں۔ جب 10 احکامات دیے گئے اس کے بعد بہت سال جو ہے 30 سال سے زیادہ عرصہ جو ہے وہ بنی اسرائیلیوں نے بیابان میں گزارا، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ ان سارے احکامات کے باوجود، شریعت کے باوجود، خدا کی برکتوں کے باوجود سٹل وہ خدا کی نافرمانی کرتے رہے تھے، اور خدا کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو بیابان میں رلنا پڑا، خوار ہونا پڑا، اور بے شمار بنی اسرائیلی جو ہے وہ بیابان میں ہی مارے گئے، وہ وعدہ کی سرزمین میں داخل بھی نہ ہو سکے۔ لیکن اب جب بنی اسرائیلیوں کا وقت آ پہنچا ہے کہ اب وہ ملک کنعان میں داخل کیے جائیں، تو اب خدا جو ہے وہ اپنے بندہ موسیٰ کی معرفت جو ہے پھر سے اپنے لوگوں کے ساتھ، پھر سے بنی اسرائیلیوں کے ساتھ جو ہے وہ کلام کرتا ہے، اور موسیٰ نے جتنے احکامات یہ دہرا کر دوبارہ ریپیٹ کر کے پڑھ کے بنی اسرائیلیوں کو سنائے، بے شک اس میں میں اور آپ کوئی شک نہیں کر سکتے کہ یہ خدا کے حکم کے ساتھ ہی ممکن تھا، خدا کی رضامندی تھی، خدا چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل ملک کنعان میں داخل ہونے سے پہلے جو ہے پھر سے اس ساری شریعت کو، پھر سے خداوند کے کلام کو، پھر سے تمام 10 کمانڈمنٹس کو جو ہے ریوائز کر لیں، کیونکہ ریوائز کریں گے، ان کو پتہ ہوگا تو عمل کریں گے، اور اگر پتہ ہی نہیں ہوگا تو عمل کیسے کریں گے؟ جیسے آج اگر ہم دیکھیں کہ میری اور آپ کی قوم میں شاید ہم کہہ سکتے ہیں کہ ماں باپ کی کمزوری ہو سکتی ہے، یا چرچز میں اگر بچے جاتے ہیں، چرچز میں پورے احتیاط سے نہیں بیٹھتے، توجہ سے نہیں بیٹھتے، موبائلز گیم پر جو ہے وہ بیزی ہوتے ہیں، کوئی ایک دوسرے کے کپڑے دیکھ کر خوش ہو رہا ہوتا ہے، کوئی دوسروں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کئی بار عموماً ہمارے لوگ جو ہے وہ اپنے بچوں کو سنڈے اسکول بھیجنا پسند نہیں کرتے، لیکن ہم ان کے نتائج دیکھیں تو ابھی حال ہی میں جو ہے ہمارا ایک مسیحی قوم کے لیے شرمناک واقعہ ہوا کہ مسیحی قوم کی بیٹی، مسیحی گھرانے کی بیٹی جو ہے وہ ٹی وی چینل پر انٹرویو دیتی ہے، اور اسے مسیح کا بھی نہیں پتا، اسے سینٹ پیٹر کا نہیں پتا، اسے سینٹ پال کا نہیں پتا۔ تو یہ ہمارے لوگوں کے طرف سے جو ہے یہ ماں باپ کی کمزوری کہہ سکتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں معاشرے کی کمزوری، چرچز کی بھی کمزوری ہے کہ ایک بچی جو اپنا چرچ بھی اٹینڈ کرتی ہے، اور چرچ اٹینڈ کرنے کے باوجود اس کو یہی نہیں پتا کہ یسوع کیوں آیا، اس نے کیا کیا، اور کیوں آسمان پر اٹھا لیا گیا، اسے یہی نہیں پتا کہ سینٹ پیٹر، سینٹ پال کیا ہے، یا اس کا کس چرچ سے تعلق ہے۔ پھر اگر ہم ایک اور بچی کی طرف دیکھیں تو وہ بھی حال ہی کا واقعہ ہے کہ وہ بڑے فخر سے کہتی ہے کہ میں نے مسیحی مذہب کو چھوڑ کر دوسرا مذہب جو ہے قبول کر لیا ہے کسی دوسرے لڑکے کی محبت میں آ کر، اور اب وہ لڑکا مجھ سے شادی بھی نہیں کرتا، مجھے خوار کر رہا ہے، مجھے رول رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب خداوند کے کلام کا انف نالج انسان کی زندگی میں نہیں ہوتا تو وہ پھر رہنمائی نہیں لے سکتا، وہ انکریجمنٹ نہیں لے سکتا، وہ آگے اپنی زندگی میں اچھے فیصلے جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ ہم یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں وہ کسی بات میں کمزور نہیں پڑتے یا ان سے کبھی گناہ نہیں ہوتا۔ انسان کی زندگی میں گناہ جو ہے وہ ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں وہ بھی اپنی زندگی میں غلطیاں کرتے ہیں، ٹھوکر کھاتے ہیں، ٹھوکر کھلاتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ خدا کے ساتھ چلتے ہیں، وہ خدا کا کلام جانتے ہیں، تو خدا کا کلام جو ہے ان کے لیے راہ تیار کرتا ہے، ایک راستہ بنا دیتا ہے کہ اگر وہ گناہ میں گر بھی گئے ہیں، اگر وہ خدا سے دور بھی ہو گئے ہیں تو وہ دوبارہ خدا کے پاس آ جائیں۔ لیکن جس نے خدا کے کلام کو سنا ہی نہیں، جس نے خداوند کے حکموں کو جانا ہی نہیں، اس کی محبت کو ہی نہیں جانا، یاد رکھے وہ پھر اپنی زندگی میں جب گناہ میں گرتے ہیں تو پھر ڈوب جاتے ہیں، ہلاک ہو جاتے ہیں اور برباد ہو جاتے ہیں۔ خدا نہیں چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل قوم جو کہ خدا کی قوم کہلاتی ہے، جس کو خدا نے جو ہے اپنا پہلوٹا بھی کہا ہے، خدا نہیں چاہتا تھا کہ اس قوم کے لوگ وعدہ کی سرزمین میں جانے کے بعد جو ہے
پھر سے رلتے رہیں، خوار ہو جائیں اور در در پر جو ہے وہ ٹھوکریں کھاتے رہیں اور دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتے رہیں۔ اسی لیے خدا نے ان کے لیے حکم دیا تھا کہ ضرور ہے کہ یہ خدا کے سارے حکموں کو جانیں اور ان کو یاد کر لیں، ان کو ریوائز کر لیں اور پھر ان کو کبھی نہ بھولیں۔ اور خدا نے کہا تھا کہ اپنے گھر کی دیواروں پر، چوکھٹوں پر، اپنی پیشانی پر بھی جو ہے تو میرے حکموں کو لکھ لینا، میرے کلام کی باتوں کو لکھ لینا۔ کیوں لکھ لینا؟ تاکہ تجھے یاد رہے، یہ تیرے ذہن نشین ہو۔ مجھے ابھی تک یاد ہے، میں جب ٹین ایج کی تھی تو میرے جو ڈریسنگ ٹیبل تھا اس پہ شیشے پر میں نے آیت لگائی ہوئی تھی کہ اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ یہی ہے۔ تو جب ہم ٹین ایج کے لائف پیریڈ میں ہوتے ہیں، ٹائم پیریڈ میں ہوتے ہیں، ہمارا دل جو ہے وہ کئی قسم کی خواہشات کو جو ہے وہ جنم لیتا ہے، کئی قسم کے ارادے، خیالات ہمارے دل میں آتے ہیں۔ اور روز سونے سے پہلے جب بھی میری نظر جو ہے میرے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑتی تھی اور میں اس آیت کو پڑھتی تھی تو وہ آیت میرے لیے بڑی جو ہے وہ ہیلپ فل ثابت ہوتی تھی، رہنمائی کرتی تھی کہ میں اپنی زندگی میں جو ہے اگر خواہشات دوسری بھی رکھتی ہوں تو ڈیسیژن جو ہے وہ مجھے خداوند کے کلام کے مطابق لینے ہیں۔ سو بات یہ ہے کہ صرف ایک آیت نہیں، خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے گھروں کی دیواروں پہ جس طرح ہمارے لوگ جو ہے وہ احمقانہ حرکتیں کرتے ہیں اور کبھی کسی نے اپنے کسی ایکٹر کی تصویر لگائی ہوتی ہے، کسی نے کسی سنگر کی تصویر لگا کے رکھی ہوتی ہے، خدا چاہتا ہے ہمارے گھر کی دیواروں پر، ہمارے گھر کی چوکھٹوں پر جو ہے خدا کے کلام کی باتیں لکھی ہوں، تاکہ ہم اندر آتے جاتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، چلتے پھرتے جو ہے وہ خداوند کے کلام کو پڑھتے رہیں اور خداوند کا کلام جو ہے ہمیں یاد رہے۔ اور جب ہم اپنی زندگی میں کوئی غلط سٹیپ لینے کی کوشش کریں یا ہمارا دل کرے کوئی غلط کام کرنے کے لیے تو پھر یہی خداوند کا کلام جو ہماری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے یہی ہماری رہنمائی کرے گا اور ہمیں گناہ میں گرنے سے جو ہے وہ بچا لے گا، ہمیں ہلاک ہونے سے بچا لے گا۔ سو یہی وجہ تھی کہ خدا چاہتا تھا بنی اسرائیلی جو ہیں خدا کے حکموں کو یاد کر لیں، ریوائز کر لیں، اپنے ذہن نشین کر لیں، تاکہ انہی کے ساتھ جو ہے وہ زندگی حاصل کریں گے۔ خدا کے کلام کے علاوہ اور دنیا میں کہیں کسی کے پاس زندگی نہیں، ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ صرف اور صرف خدا کے ساتھ ہے، خدا میں ملتی ہے اور خدا کے حکموں پر عمل کرنے سے ملتی ہے۔ سو جب آج کے چیپٹر کی ہم پہلی آیت سے غور کرتے ہیں تو یہاں پر لکھا یہ ہے، پھر موسیٰ نے سب بنی اسرائیلیوں کو بلوا کر ان کو کہا، اے اسرائیلیوں، تم ان آئین اور احکام کو سن لو جن کو میں آج تم کو سناتا ہوں، تاکہ تم ان کو سیکھ کر ان پر عمل کرو۔ تو اب موسیٰ جو ہے بنی اسرائیلیوں کو جمع کرتا ہے تاکہ احکام دیے جائیں اور بنی اسرائیلی ان احکامات کو سن کر جو ہے ان پر عمل کر سکیں۔ سو آگے چل کر 7ویں آیت سے جو ہے وہ پہلے حکم کی دہرائی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ جب ہم ورس 7 پڑھتے ہیں، لکھا ہے، میرے آگے تو اور معبودوں کو نہ ماننا۔ ہم اسے غیر معبود بھی کہتے ہیں، دوسرے معبود بھی کہتے ہیں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میرے علاوہ مجھے چھوڑ کر یا مجھے ساتھ رکھ کے اور کسی دوسرے معبود کو جو ہے وہ ہرگز نہیں ماننا۔ خدا یہ نہیں کہتا کہ مجھ سے انکاری ہو جائے اور پھر تو مان لینا، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ خدا کے لوگ کبھی اس سے انکاری ہو ہی نہ، اور اگر خدا سے انکاری نہ ہو تو اور کسی خدا کی عبادت بھی نہ کریں اور کسی خدا پر یقین بھی نہ رکھیں اور کسی خدا پر ایمان بھی نہ لے کر آئیں۔ اور میں کئی بار کہتی ہوں، ہمارے اب مسیحی لوگ جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ سارے مذہبوں کا ایک ہی خدا ہے۔ یاد رکھے، سارے مذاہب کا ایک خدا نہیں ہے، ایک خدا جو ہے وہ اسرائیل کا خدا ہے اور وہی مسیحوں کا خدا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے مذاہب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، جتنی ہم قومیں اس دنیا میں دیکھتے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا خدا ہے۔ اور یاد رکھیں، اگر کسی کا خداوند بنی اسرائیل کے خدا کے ساتھ، بائبل مقدس کے خدا کے ساتھ، یہوہ خدا کی باتوں کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا تو پھر وہ میرا اور آپ کا خدا نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی اور کا معبود جو ہے وہ میرے اور آپ کے، ہمارے یسوع کی پیدائش پر، اس کی قربانی پر، اس کے موت اور قبر پر فتح پانے پر یقین نہیں رکھتا تو پھر وہ اور جو ہے وہ آپ کا اور میرا خدا نہیں ہو سکتا، وہ بائبل مقدس کا خدا نہیں ہو سکتا، وہ اس دنیا کا خدا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اگر وہ خدا ہوتا، اگر اس نے یہ دنیا بنائی ہوتی تو اس کو پتا ہوتا کہ یسوع مسیح کا نسل انسانی کے کفارہ کے لیے آنا کس قدر ضروری تھا۔ یسوع نہ آتا تو انسان نجات کبھی نہ پاتا۔ سو یہ بات جو ہے یہ
दुनिया के खालिक और मालिक की तरफ से कही गई थी, बताई गई थी। एक नहीं बेशुमार नबूवतें इसके लिए की गई थी, बेशुमार पेशन गोइयां हुई थी। और उसके बाद जब वो पेशन गोइयां पूरी हुई तो आसमान और जमीन का बनाने वाला खुदा, खालिक और मालिक खुदा, इसराइल का कदूस जो है वो इस बात को जानता था कि ये नजात दहिंदा जो है ये दुनिया की नजात के लिए आया है, ये नस्ल इंसानी की नजात के लिए आया है। इसलिए बाइबल मुकद्दस को जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह की जमीनी खिदमत जो 33.5 साल की थी, उसके दौरान यीशु मसीह को जो है वो 2 बार आसमान पर से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है। और वो आवाज सिर्फ यीशु अकेले को नहीं सुनाई दी थी, कईयों ने ऐसी भी लीडरशिप ली हुई है, कहते हैं हम सोए तो खुदा हमारे पास आ गया, आसपास किसी को नहीं पता चला कि खुदा हमारे पास आया है। याद रखे, खुदा जब भी कोई काम करता है, हमारा खुदा आंख मचोली नहीं खेलता, इसराइल का खुदा आंख मचोली नहीं खेलता। वो जितने काम करता है उसके साथ गवाह भी रखता है ताकि दुनिया गुमराह ना हो सके। जब यीशु मसीह के लिए आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, तो वहां और भी लोग मौजूद थे। और जब यीशु मसीह के लिए आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है, आसमान में से आवाज आई थी यीशु मसीह के लिए कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। तो ये आवाज डायरेक्ट हम देखते हैं कि खुदा की आई थी। और खुदावंद यीशु मसीह ने सिर्फ इस आवाज को नहीं सुना था, बल्कि यीशु मसीह के साथ जो उसके शागिर्द खड़े थे उन्होंने भी इस आवाज को सुना था और उन्हें ये आवाज याद भी रही थी, उन्हें ये बात, ये लफ्ज याद भी हो गए थे। याद ना होते तो यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद जब अनाजील लिखी गई, याद रखे बाइबल मुकद्दस में मौजूद चारों अनाजील को जो है वो यीशु मसीह के 4 शागिर्दों ने लिखा है, जो कि मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना के नाम से कहलाते थे। और उन्होंने अनाजील में वो सारी बातें लिखी हैं, वो वाक्य लिखे हैं जो उन्होंने अपनी आंखों से देखे, अपने कानों से सुने और पर्सनली जो है प्रैक्टिकली उन सारे एक्सपीरियंसेस को जो है उन्होंने फील किया था। बाइबल मुकद्दस ऐसे ही दुनिया के सोए सोए नहीं लिख दी गई कि एक ही बंदे ने जो है, दुनिया सो रही है और एक ही बंदे ने लिखकर सुबह ऐलान कर दिया कि खुदा का कलाम आ गया है। बाइबल मुकद्दस जो है वो बड़ी सोच समझ के खुदा की तरफ से, खुदा के रूह की तहरीक से एक एक वर्ड को बाइबल मुकद्दस में जो है वो शामिल किया गया है। और यही खुदा है जो जितने काम करता है बड़ी तरतीब के साथ करता है और दुनिया को बता के करता है, अलानिया करता है। इसराइल का खुदा, इसराइल का कदूस, मेरा और आपका खुदावंद यीशु जो है वो आंख मचोली नहीं खेलता। वो जो कुछ करता है दिखा के करता है, गवाहों के साथ करता है। और वही खुदा यहाँ पर बनी इसराइलियों के साथ हम कलाम था और कहता था कि मेरे आगे तू जो है वो दूसरे माबूदों को और माबूदों को, गैर माबूदों को बिल्कुल भी ना मानना। आज हमारे मसीही लोग जो जाकर दूसरे मजाहिब की कुर्बानियां भी खाते हैं, उनकी रस्में भी मनाते हैं और कहते हैं कि हम तो भाईचारे का सबक दे रहे हैं, हम तो मोहब्बतें बांट रहे हैं। याद रखें, मोहब्बत बांटनी है, आप वैसे भी इस्लाम दुआ लेकर बांट सकते हैं, आप वैसे भी मोहब्बत का इजहार करके बांट सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी के भी जो है मजहबी त्योहारों में शिरकत करते हैं, अगर आप किसी की भी जाकर कुर्बानियों में शिरकत करते हैं, तो फिर आप खुदा के साथ जो है वो शिर्क करते हैं और खुदा को इस शिर्क से नफरत है। इसीलिए खुदा ने कहा था कि तू और किसी माबूद को ना मानना, ना किसी की पैरवी करना। आगे 8वीं आयत की तरफ आए तो लिखा है, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, किसी भी किस्म का स्टैचू ना बनाना। इसके बारे में हम काफी जो है वो सीखते रहते हैं डिटेल में। सो और भी बातें हैं डिस्कस करने के लिए, आज हम इस पर बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे। अलबत्ता शॉर्टली जो बात है, खुदा ने आगे कहा था ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है। सो अब हमारे वो लोग जो ऊपर आसमान पर यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद यीशु मसीह की सूरतें बनाते हैं या मुकद्दसा मरियम की सूरतें बनाते हैं, याद रखे वो भी गलत करते और खुदा के हुक्म की नाफरमानी करते हैं। क्योंकि खुदा ने साफ कह दिया था कि ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है। तो यीशु मसीह ने, खुदावन ने, इसराइल के खुदा ने, यहोवा खुदा ने जो है वो किसी किस्म के भी स्टैचू को बनाने से जो है वो मना किया है। और मुझे और आपको, हमें स्टैचूज नहीं बनाने चाहिए, ना रखने चाहिए और ना उनके आगे सिजदा करना चाहिए। क्योंकि 9वीं आयत में चले तो लिखा है,
तू उनके आगे सिजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना। अफसोस है बहुत सारे मसीही लोग जो है वो मसीह यसू को पुकारने के बावजूद भी जो है वो मुकद्दसों के स्टैचूज बनाकर पत्थर के आगे अपना सर झुकाते हैं, उनको जाकर सिजदा करते हैं। और याद रखे, गैर कौमें तो खुदा की तौहीन करती हैं, जब मसीही यसू को जानने के बाद भी स्टैचूज के सामने जाकर सिजदा करते हैं तो वो अपने यसू की सबसे ज्यादा जो है वो तौहीन करते हैं। आगे लिखा है, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा गयूर खुदा हूं, यानी कि गैरत वाला खुदा हूं, और जो मुझसे अदावत रखते हैं मैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूं। सो अब इंसान कहेगा बात तो दूसरे खुदा को मानने की हो रही है, बदकारी कहां से आ गई? बात यह है कि इस पर भी हम सीखते रहते हैं और मैं यहाँ पर भी इसका जिक्र करना चाहूंगी कि जब हम एक खुदा को छोड़कर दूसरे खुदाओं को जाकर सिजदे करते हैं, उनकी इबादतें करते हैं, उनकी महफिलों में शामिल होते हैं, उनकी कुर्बानियां खाते हैं, तो खुदा के नजदीक ये जिनाकारी कहलाती है, ये बदकारी कहलाती है। और खुदा कहता है अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारी तीसरी और चौथी पुश्त तक जो है तुम्हारे इस गुनाह की सजा तुम्हारी नस्लों को दूंगा। और फिर हमारे कई लोग जो हैं कहते हैं ना जी ना, बाप दादा तो चलदा आ रहा है, साडे माँ प्यो ऐ करदे सन, साडे दादा दादी ऐ करदे सन, असा भी यही करना है, साडी नस्ल भी यही करेगी। याद रखें, अगर आपके बाप दादा गुनाह करते थे और आप भी उस गुनाह में ही रहना चाहते हैं तो ये कोई बरकत वाली बात नहीं है, ये कोई खुशी वाली बात नहीं है, ये कोई प्राउड फील करने वाली बात नहीं है। अच्छी नस्ल वो है जिसके ऊपर से उसके बाप दादा के गुनाहों की सजा जो है वो उठा ली जाए, उसके बाप दादा के गुनाहों की सजा का बोझ जो है वो उठा लिया जाए। ये खुशकिस्मती की बात है, ये कोई खुशकिस्मती की बात नहीं है कि हमारे बाप दादा भी बुतों के आगे सर झुकाते थे, हमने भी बुतों के आगे सर झुकाना है और हमारी नस्लें भी आके बुतों के आगे सर झुकाएंगी। ये कोई जिंदगी का कलाम नहीं है और इस कलाम में कोई जिंदा उम्मीद भी नहीं है। जिंदा उम्मीद अगर किसी चीज में है तो वो इसी चीज में है कि हम जिंदा खुदा को मानते और उसी के आगे अपना सर झुकाते और किसी पत्थर को, किसी चांदी को, लोहे को, पित्तल को, ग्लास को, शीशे को, किसी चीज को भी अपने खुदावन की अहमियत जो है वो नहीं देते और ना हम किसी को अपना खुदा कहते हैं। क्यों नहीं कहते? क्योंकि हमारा खुदा जिंदा आसमान पे है और वो जलाली बदन में है, जलाली चेहरे के साथ है, नूर से भरा है, वो खुद नूर है। और मैं और आप हम चाह कर भी जो है, हम किसी डायमंड को भी अगर चाहे कि यीशु मसीह के जलाली बदन की शक्ल दे दें तो यीशु का जलाल ऐसा है कि कोई उसके सामने ठहर नहीं सकता। तो हम कौन है जो यीशु की नकल में कोई स्टैचू बना ले या मुजस्मा बना ले? यीशु का हुलिया जो है अभी मैं और आप हम इस जिस्मानी बदन में जो है हम उसे बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। जब यीशु मसीह पौलुस रसूल पर जाहिर हुआ था तो पौलुस रसूल जो है वो गिर पड़ा था और उसकी एक आंख की जो है वो नजर भी चली गई थी, उसकी आंख से उसे धुंधला नजर आने लग गया था क्योंकि उसने ऐसे नूर को देख लिया था जिसके बारे में उसने कभी सोचा नहीं था। और वो नूर कोई और नहीं था, वो नूर मेरा और आपका, हमारा खुदावन यस्सु था, वो नूर इस्राएल का कदूस था। इसलिए अगर आज आप यस्सु की जगह किसी पत्थर को अपना यस्सु कहते हैं तो आप गलत करते हैं, क्योंकि मेरा और आपका यस्सु जो है वो पत्थर वाली शक्ल को लेकर तो बैठा ही नहीं, ना रह रहा है, वो जलाली हुलिये में है, जलाली बदन और जलाली चेहरे में है और जलाल के साथ भरा है। और मैं और आप हम चाह कर भी उसकी नकल इस दुनिया में जो है नहीं तैयार कर सकते, नहीं बना सकते। आगे चलकर देखें 10वीं आयत में लिखा है, और हजारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते और मेरे हुक्मों को मानते हैं रहम करता हूँ। सो गुनाहगार को तो खुदा तीसरी और चौथी पुष्प तक जो है वो सजा देता है, लेकिन खुदावन कहता है जो हजारों लोग मेरे हुक्मों को मानते हैं, मेरी बात सुनते हैं, मेरी पैरवी करते हैं, मैं उन पर रहम करता हूँ। और जिस पर खुदा रहम कर दे, खुदा के रहम से ज्यादा बड़ी बरकत जो है वो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती। मैंने पर्सनली इस बात का एक्सपीरियंस करके देखा है। आपका अगर अभी तक एक्सपीरियंस नहीं हुआ, खुदा के साथ चलना सीखें, खुदा में वफादार रहना सीखें, जरूर खुदावंद आपकी जिंदगी में जो है वो ऐसे ही तजर्बे कराएगा। आगे 11वीं आयत में लिखा है, तू खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना,
क्योंकि खुदावन उसको जो उसका नाम बेफायदा लेता है बेगुनाह ना ठहराएगा। अब यहाँ खुदा ने कहा कि तू खुदा का नाम जो है वो बेफायदा ना लेना। हमारे कई लोग कहते हैं जी सारा टाइम दुआ नहीं करनी चाहिए, जिनको दुआ से एलर्जी होती है, जिनको कलाम सुनने से एलर्जी होती है, जिनको वर्शिप करने से एलर्जी होती है, वो कहते हैं जी खुदा ने कहा है खुदा का नाम बेफायदा नहीं लेना, तो हमें हर टाइम गीत नहीं गाने चाहिए, हमें हर वक्त दुआ नहीं करनी चाहिए, हमें हर वक्त कलाम नहीं पढ़ना चाहिए, हमें हर वक्त थोड़ी इबादत में बैठे रहना, और भी काम होते हैं। याद रखें, इसके लिए खुदा ने मना नहीं कहा किया था। खुदा ने कहा था तुम्हारे उठते बैठते चलते फिरते आते जाते कामकाज करते हर वक्त तुम्हारे लबों पर जो है वो मेरा कलाम होना चाहिए। लेकिन क्यों खुदा ने कहा कि तुम खुदावन अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना? इसका मतलब ये है कि तुम चोरी करके ये ना कहना कि कसम खुदा दी मैं ते चोरी कीती नहीं। तुम चोरी करके तुम झूठ बोल के ये ना कहना कसम खुदा दी मैं ते झूठ बोलिया नहीं। तुम कहीं किसी के पास जाके किसी को चीट करके ये ना कहना कसम खुदा दी मैं ते काम कीता ही नहीं। आज हमारे बहुत सारे लोग जो हैं दुआएं करने से कतराते हैं, इबादत करने से कतराते हैं, चर्च जाने से कतराते हैं, और फिर कहते हैं जी खुदा दा शुक्र है, खुदा को दुआ करो मेरे लिए ऐ हो जाए, खुदा को मेरे लिए ऐ कर दे। याद रखे, जो शख्स खुदा का नाम लेना पसंद नहीं करता और मतलब के लिए अगर वो खुदा को याद करता है तो ये भी खुदा का नाम बेफायदा ही लेना है। क्योंकि अगर किसी को खुदा से मोहब्बत ही नहीं, अगर किसी को खुदा चाहिए ही नहीं, तो फिर उसे खुदा से लेना देना क्या? हम तो किसी से लेना देना तब कर सकते हैं जब हमारा कोई ताल्लुक होता है। और अगर इंसान खुद खुदा से ताल्लुक रखना ना पसंद करे और कभी अपनी गलतियों पे पर्दा डालने के लिए खुदा के नाम की झूठी कस्में खाता फिरे और कभी दूसरों को कहता रहे मुझे तो दुआ करनी नहीं पसंद, तुम मेरे लिए दुआ कर देना ताकि मेरा ये काम हो जाए, ये दोनों सूरतें, ये दोनों कंडीशंस जो हैं ये साबित करती हैं कि खुदा का नाम बेफायदा लेना जो है वो इसी को कहते हैं। आगे 12वीं आयत में लिखा है, तू खुदावन अपने खुदा के हुक्म के मुताबिक सब्बत के दिन को याद करके पाक मानना। अब खुदा ने, हम देखते हैं कि जब से दुनिया बनाई तब से लेकर मेरे और आपके हमारे आज के जमाने तक खुदा ने इस बात के लिए जो है नस्ल इंसानी को पाबंद कर दिया कि याद करके तू सब्बत का दिन जो है वो पाक मानना। आगे मजीद आयतें पढ़े तो लिखा है कि इन दिनों में जो है तेरे घर का कोई फर्द, तेरे घर में काम करने वाले जो नौकर चाकर हैं या तेरे पास कोई मुसाफिर चलकर आता है, उन सब के लिए इक्वल रूल होगा। कोई भी किसी किस्म का काम जो है वो नहीं करेगा, बल्कि सारे आराम करेंगे। और इस आराम में ये नहीं कि सारे छुट्टी के दिन बिस्तर पे सोते रहेंगे या फिल्में देखते रहेंगे कि हम रेस्ट कर रहे हैं। खुदा चाहता था कि खुदा के लोग जो है वो मुकद्दस मजमे में जाएं, जाकर चर्च जाएं, खुदा की हजूरी में जाएं और खुदा की इबादत करें। आज हमारे बहुत सारे मसीह जो है उन्होंने अपने आप को यही बात सिखा ली हुई है कि खुदा ने कहा था आराम करना है तो सब्बत के दिन सारा दिन सोना है, आधा दिन गुजर जाए फिर उठ के जो है वो नाश्ते भी करने हैं, फिल्में भी चलानी है क्योंकि छुट्टी है तो फिल्म नाइट तो बनती है। और इसी से जो है हमने अपने खुदा को खुश करना है कि हमने सब्बत के दिन जो है वो कोई काम नहीं किया। याद रखे, खुदा ने सब्बत का दिन जो है इंसान के आराम के लिए और खुदा की इबादत के लिए बनाया था। खुदा ये नहीं कहता इंसान बिस्तर पे सोया रहे और मुझे याद ना करे। संडे का दिन मैं और आप जिसे आज हम सब्बत का दिन मनाते हैं, जिसको सब्बत के दिन की अहमियत जो है वो यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद दी गई, उस दिन खुदावन चाहता है कि वो हमारा छुट्टी का दिन है, हम काम ना करें बल्कि हम उस दिन में जो है वो खुदावन की इबादत करें। और वो लोग जो चर्च जाने से कतराते हैं, गलत करते हैं, मुझे और आपको हमें चर्च जाने से, खुदा की हजूरी में जाने से कभी भी कतराना नहीं चाहिए, बल्कि दाऊद की तरह कहना चाहिए, दाऊद बादशाह की तरह कहना चाहिए कि मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ खुदावंद दे घर चलिए, यहोवा दे घर चलिए। तो मैं और आप, अगर हमें जो है खुदा मौका देता है कि हम खुदा के घर जा सकें, तो हमें कभी भी जो है ना शर्माना चाहिए, ना घबराना चाहिए, ना उलझना चाहिए, बल्कि खुशी से हमेशा खुदा के घर में जाकर उसकी इबादत करनी चाहिए। आगे चलकर हम देखें तो 16वीं आयत में लिखा है, अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना जैसा खुदावन तेरे खुदा ने तुझे हुक्म दिया है, ताकि तेरी उम्र दराज हो और जो मुल्क खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है उसमें तेरा भला हो। सो खुदा ने जो है औलाद को पाबंद किया था कि अपने माँ और बाप दोनों की इज्जत करना है।
ایسا نہیں کرنا کہ ماں کو زیادہ پریورٹی دے دی اور باپ کو بالکل اگنور کر دیا جائے، یا ایسا نہیں کہ باپ کو زیادہ پریورٹی دے کر ماں کو بالکل اگنور کر دیا جائے۔ خدا چاہتا ہے کہ خدا کے لوگ جو ہیں، ان کے بچے جو ہیں، وہ اپنے ماں اور باپ ان دونوں کو ایکول رکھیں اور ایکول سے جو ہے ان کی عزت کرے، ان کی رسپیکٹ کرے اور اپنی زندگی میں ان کو آنر کر سکے۔ اور اس کے ساتھ خدا کا وعدہ ہے کہ جس ملک میں خدا نے تجھے رکھا ہے، جو ملک خدا نے تجھے دیا ہے، اس میں تیری عمر دراز ہوگی۔ بنی اسرائیلیوں کے لیے ملک کنعان کی بات کی جا رہی تھی، اور میں اور آپ آج اپنی زندگی کے لیے بات کریں تو خداوند جو ہے مجھے اور آپ کو زندگی کی امید دینے کے لیے بھی کہتا ہے، عمر کی درازی کی امید دینے کے لیے بھی کہتا ہے، اور وفادار ہونے کے لیے بھی کہتا ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں دونوں کی عزت کرنا۔ پھر آگے 70ویں آیت میں لکھا ہے، تو خون نہ کرنا۔ خون نہ کرنا کا مطلب کہ تو قتل نہ کرنا، کسی کو مار نہ ڈالنا۔ یاد رکھے، کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی کے جسم کو جو ہے وہ ہلاک کر دینا ہی قتل ہے۔ یاد رکھیں، اگر کسی کے دل کو آپ اپنے لفظوں سے مار دیتے ہیں، کسی کی فیلنگز کو آپ اتنا ہرٹ کر دیتے ہیں کہ وہ دوبارہ پھر سے پہلے کی طرح جو ہے وہ خوش نہیں رہ سکتا، پہلے کی طرح زندگی نہیں جی سکتا، تو یاد رکھے وہ چلتا پھرتا شخص جو ہے وہ زندہ لاش کی طرح چلتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کے جسم کو قتل نہیں بھی کیا، اس کے دل کا بھی خون کر دیا، تو وہ بھی خون کرنے کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ سو خداوند کا کلام مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے کہ تو خون نہ کرنا، نہ تو کسی کی فیلنگز کو ہرٹ کرنا، نہ تو کسی کا دل دکھانا، اور نہ کسی کو فزیکلی، نہ تو کسی کے جسم کو جان سے مار ڈالنا۔ آگے 18ویں آیت میں لکھا ہے، تو زنا نہ کرنا۔ زنا کے بارے میں اور آپ ہم سب جانتے ہیں اور کافی ہم سیکھتے رہتے ہیں، سو اس پر میں بہت زیادہ بات نہیں کروں گی۔ اپنے لائف پارٹنر کو چیٹ کر کے کسی دوسرے کے لائف پارٹنر کے ساتھ یا کسی اور ان میرڈ کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ رکھنا جو ہے، یہ زناکاری ہے، یا پھر اپنے خدا کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے خدا کو ماننا، اس کے خدا کو کسی دوسرے کے خدا کے آگے جھک جانا، یہ دونوں ہی زناکاریاں ہیں۔ ایک روحانی زناکاری ہے، ایک جسمانی زناکاری ہے۔ خدا نے دونوں قسم کی زناکاریوں سے انسان کو منع کیا ہے۔ آگے 19ویں آیت میں لکھا ہے، تو چوری نہ کرنا، کچھ بھی نہ چرانا۔ اور آگے 20ویں آیت میں چلے تو لکھا ہے، تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا۔ یہ بڑا خاص حکم ہے، ہر معاشرے میں رہنے والے شخص کو یہ حکم جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی طرح یاد ہونا چاہیے، ہر روز دہرانا چاہیے۔ کئی بار اپنے معاشرے میں ہم زندگی گزارتے ہوئے جو ہے ایک انسان سے اکتا جاتے ہیں، تو اس پر ایسے انسان الزام لگاتا ہے کہ یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، خدا نے ایسے کام کرنے سے جو ہے وہ منع کیا ہے، مجھے کیا ہے، آپ کو کیا ہے، تمام اپنی قوم کے لوگوں کو کیا ہے۔ سو پڑوسی صرف یہ نہیں جس کا گھر ہمارے گھر کے ساتھ ہے، وہ بھی پڑوسی ہے جو راہ چلتے میں ہمارے ساتھ چلتا ہے۔ اگر بس میں ہم ایک سیٹ پر بیٹھے اور دوسری سیٹ پر کوئی اور بیٹھا ہے، وہ بھی ہمارا پڑوسی ہے۔ اگر دوستوں کا گروپ ہے تو اس ٹائم وہ بھی ہمارے پڑوسی ہیں۔ تو ہمیں کسی کے خلاف بھی، کسی انسان کے خلاف بھی جو ہے جھوٹی گواہی نہیں دینی۔ خداوند کا کلام مجھے اور آپ کو اور تمام بنی اسرائیلیوں کو، تمام مسیحوں کو یہی سکھاتا ہے۔ آگے 21ویں آیت میں لکھا ہے، تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا۔ یاد رکھے، کسی کی بیوی کا لالچ جو ہے کرنے سے خدا نے انسان کو منع کیا تھا۔ بہت سارے مرد پائے جاتے ہیں جو اپنی بیویوں کو جو ہے وہ ڈانٹ ڈبک کر رکھتے ہیں، اپنی بیویوں کو جو ہے بہت کم تر سمجھتے ہیں، ان کو ڈانٹتے رہتے ہیں، ان پر ظلم کرتے رہتے ہیں، ان کو بری طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں، لیکن دوسروں کی بیویوں کا لالچ جو ہے ان کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے۔ موقع ملنے کی دیر نہیں ہوتی، کسی اور کی بیوی سامنے آئی تو نینوں سے نین ملانے لگ جانا، یا ان کے ساتھ ویسے حسرتیں اپنی کرنی، یا اپنی بیوی سے چوری جو ہے کبھی کسی کی بیوی کے ساتھ فون پہ باتیں کرتے رہنا، میسیجز پہ باتیں کرتے رہنا، کیونکہ آج کل ذرا زیادہ ایڈوانس دور آ گیا ہے۔ پہلے تو انسان بدی چھپ کر کرتا تھا، اب بدی انسان اپنی بیوی کے سامنے بھی کرتا ہے اور بیوی کو بھنک بھی نہیں لگنے دیتا۔ اب ایسی بھی بدیاں، ایسے بھی گناہ بھی ہوتے ہیں، لیکن خدا نے منع کیا ہے کہ تو کسی کی بھی بیوی کا لالچ نہ کرنا۔ اور یاد رکھے، یہ بات صرف مرد کے لیے نہیں، عورت کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ اپنے ہی شوہر سے محبت رکھے، کسی دوسرے کے شوہر کے ساتھ محبت نہ کرے، کسی دوسرے کے شوہر کی خواہش نہ کرے۔ سو خدا نے مرد اور عورت کو ایکول ٹریٹ کیا ہے،
इक्वल रुतबा दिया है। इसीलिए मर्द के लिए लाजिम है कि वो अपनी बीवी से मोहब्बत करे और बीवी के लिए लाजिम है कि वो अपने शौहर से मोहब्बत करे। कोई भी पार्टनर अगर एक दूसरे को टीच करता है तो याद रखे वो जिना करता है, और बाइबल मुकद्दस बताती है कि जिनाकार आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। आगे लिखा है, ना अपने पड़ोसी के घर या उसके खेत या गुलाम या लौंडी या बैल या गधे या उसकी किसी और चीज का ख्वाह होना। खुदा कहता है कि अपने पड़ोसी की सिर्फ बीवी नहीं बल्कि उसकी और किसी भी चीज का लालच ना करना, किसी की भी आस में ना रहना। जो कुछ तेरे पास तेरा अपना है उसी पे कनायत करना, उसी से खुश होना और उसी के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते रहना। और आगे आज की आखिरी आयत में 22वीं आयत में लिखा है, यही बातें खुदावंद ने उस पहाड़ पर आग और घटा और जुल्मत में से तुम्हारी सारी जमात को बुलंद आवाज से कही और इससे ज्यादा और कुछ ना कहा। और इन ही को उसने पत्थर की 2 लोहों पर लिखा और उनको मेरे सपुर्द कर दिया। सो मूसा जो है ये वही हवाला जो कि खरूज में खुदा ने कलाम किया, खुदा ने बातें की, उसी हवाले को, उन्हीं बातों को दोहरा कर रिपीट करके जो है बनी इसराइलियों को रिमाइंड करा रहा है, ताकि मुल्क कनान में दाखिल होने से पहले, वादा की सरजमीन में दाखिल होने से पहले, प्रॉमिस लैंड में दाखिल होने से पहले जो है वो फिर से याद कर ले कि ये खुदा की बातें हैं जो कि खुदा ने अपने लबों से फरमाई थी, अपनी जुबान मुबारक से फरमाई थी। तो इन पर वैसे ही हुक्म करना है जैसे खुदा चाहता है कि हम उन पर अमल कर सके। सो खुदावंद के कलाम के वसीला से खुदावंद मुझे और आपको, हम तमाम सुनने वालों को, सीखने वालों को बहुत बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब है यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। तेरी शुक्रगुजारी करते इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर, सुनकर इससे बरकत हासिल कर सकें। ऐ बाप आसमानी, जितने लोग मेरे साथ ऑनलाइन आए हैं तेरे पाक कलाम को सुनने के लिए, सीखने के लिए, इन तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, अपने लोगों को छू और बड़ी कसरत से बरकत दे। जिन लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए खुदावंद तेरे लोगों की तमाम दरखास्तें तेरे सामने पेश करती हूँ, तुझसे मिन्नत करती हूँ, दरखास्त करती हूँ, अपने लोगों पर रहम कर, बरकत दे और तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से अपने लोगों को छुड़ा, ताकि तेरे लोग आजाद होकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही दे सकें। ऐ बाप आसमानी, मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हुजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको छू, बरकत दे, अपनी पनाह में लिए रख, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर, सारी मिनिस्ट्री पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। और कल फिर खुदावंद ने चाहा तो द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर इसी तरह हम ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। पाकिस्तान के सुबह 7 बजे, इंडिया के सुबह 7:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 9 बजे। आप जरूर खुद भी आए, दूसरों को भी दावत दें, ताकि मजीद लोग हमारे साथ मिलकर खुदावंद में आगे बढ़ते चले जाएं। खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन।